अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार राहत और आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासतदानों और सियासतदानों की फैमिलीज़ के बारे में मुख्तलिफ स्कैंडल्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, शाज़ो नाज़र ही कोई ऐसा सियासतदान बचा हो जिसके ख़वातीन के साथ स्कैंडल्स ना बने हों। लेकिन मौजूदा जिस स्कैंडल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा अलग नोयत का है। ये एक फॉरेनर जर्नलिस्ट इस हवाले से बात कर रही हैं और वो थोक के हिसाब से इंफॉर्मेशन भी रखती हैं। बहुत अजीबोगरीब कहानियाँ भी उनके पास है और इतनी ज़्यादा कहानियाँ और थोक के हिसाब से इंफॉर्मेशन उनके पास क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, और वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में स्टे यानी पाकिस्तान में क्या पजीर हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं, पाकिस्तान के अदारे इस हवाले से क्या कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का उससे क्या ताल्लुक है, पीटीआई का क्या ताल्लुक है, और कुछ लोग जमायमा से भी उसका एक रिश्ता और ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी क्या कहानी है, आज इसी पे मैं बात करूँगा। नाज़रीन, सिंथिया डी रिची ये एक फॉरेनर जर्नलिस्ट है जो 2010 से पाकिस्तान के अंदर क़याम पज़ीर है। उसने ताज़ा तरीन जो बहुत संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया है वो रहमान मलिक साहब के ऊपर और यूसुफ रज़ा गिलानी और शहाबुद्दीन, जो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के नामज़द भी हुए, वज़ीर ख़जाना भी रहे, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं में से एक हैं। इन तीन लोगों को निशाने के ऊपर रखा है। रहमान मलिक साहब को सारी दुनिया जानती है, यूसुफ रज़ा गिलानी को जानती है, शहाबुद्दीन साहब को जानती है, लेकिन रहमान मलिक साहब एक ऐसा अजीबोगरीब किरदार है जिसके बारे में जो अरशद औलख साहब आज ही एक बड़ी मरूफ शख्सियत है, इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं। अरशद औलख साहब मेरे साथ बात कर रहे थे कि सियालकोट जज्जा गाँव के जहाँ के रहमान मलिक साहब हैं वो एक अजीबोगरीब तारीख और हिस्ट्री रखते हैं। खैर, उनकी मैं ज़ाती उस ज़िंदगी की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। तो रहमान मलिक साहब उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। ये रिची उनके पास जाती है और अपने पासपोर्ट को एक्सटेंड, वीज़े को एक्सटेंड करवाने के लिए तो मौसूफ मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर फूल पेश करते हैं और उसके बाद फिर ड्रिंक्स का दौर चलता है और फिर जो कहानी बताई जा रही है और उसके बाद फिर पता नहीं ड्रिंक्स के अंदर क्या डाला जाता है और मोहतरमा ये फरमाती है कि उनको रेप किया गया। 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. अच्छा, अब इस पे कई तरह के नैरेटिव आना शुरू हो गए कि पीपल्स पार्टी के जो स्पोक्समैन है, बच्चा जमूरा हैं, वो कहते हैं जी 9 साल तक ये बीबी खामोश क्यों रही, इसने पहले ये बात क्यों नहीं की, देखें जी वो वीना मलिक भी छोड़ी गई, उससे कुछ नहीं बना, अब ये बैरूनी एक खातून, चिट्टी चमड़ी वाली खातून छोड़ दी गई है और लोग चूँकि इस पर शायद ज़्यादा बिलीव करें। अच्छा, ये नहीं मुझे समझ आ रही कि कोई ये नहीं बता रहा कि ये किसने छोड़ दी, वीना मलिक किसने छोड़ दी, कौन है जो इनकी ड्यूटी लगा रहा है, और बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी के जो स्पोक्समैन है वो इस पे वक्त ज़ाया करें कि किसको किसने छोड़ा, किसको किसने हदायत जारी की। उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द जो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर इन्होंने संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए हैं, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं तमाम के तमाम इल्ज़ामात का फौरी तौर पे जवाब दें और ऐसा जवाब दें कि जिसके बाद ये खातून जो है वो भी चुप कर जाए और जिनकी तरफ पीपल्स पार्टी के लोग इशारा कर रहे हैं वो भी शर्मिंदा हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के पास इस हवाले से कहने को कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कैटेगोरिकली एक बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया कि डेविड जेम्स कौन है, बिलावल हाउस में जो रहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का उससे रिश्ता क्या है, और कई सालों से वो बिलावल हाउस में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। जिसके बाद जनाब सईद गनी साहब मैदान में उतरे और उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की अपने लीडर को, तो उसके बाद उनके वालिद मोहतरम के बारे में उन्होंने अजीबोगरीब बात कर दी कि चेस डीलर थे और उसी में वो मारे गए। उसके बाद सईद गनी साहब खामोश हैं, फिर सहर कामरान साहबा, सहर कामरान भी एक अजीबोगरीब तारीख रखती हैं, वो बोली सेनेटर सहर कामरान, तो उसका भी जवाब मोहतरमा के पास मौजूद था। और गोरी
اور فارن جرنلسٹ نے فوری طور پہ ٹکا کے اس کا جواب دیا کہ آپ جدہ انٹرنیشنل اسکول میں کیا کرتی رہی. وہاں پہ انہوں نے یہاں تک ان کو معلوم تھا جدہ انٹرنیشنل اسکول میں آپ نے کرپشن کی اور وہاں سے آپ کتنے ڈالرز لے کر بھاگی اور پھر آپ پیپلز پارٹی کی سینیٹر کیسے بن گئی. یعنی اس حوالے سے ایک لمبی چوڑی خیر تفصیل ہے کہ یہ صاحب کامران وہاں پہ ایک چھوٹی سی کلرک تھی, کلرک کے بعد یہ پرنسپل کیسے بنی, پھر فریال تالپور سے اس کی دوستی کیسے ہوئی, اور اس کے بعد محترمہ نے وہاں پہ جو فیسیں تھیں بچوں کی اور جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان کے فنڈز میں بلینز کی خورد برد کی. وہ کیسز نیب کے اندر بھی موجود ہیں اور اس پہ میں پہلے بھی خیر پروگرام کر چکا ہوں, میرے ذاتی نالج میں بھی ہے. پھر شازیہ مری صاحبہ کی بہن میدان میں اتری, پھر شازیہ مری صاحبہ کے حوالے سے رشی نے ایک عجیب و غریب انکشاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ کے ساتھ شازیہ مری کی شادی ہوئی ہے اور ساتھ گلہ بھی کر دیا کہ مجھے اس میں انوائٹ بھی نہیں کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پورے کلچر کو, پیپلز پارٹی کے سسٹم کو, پیپلز پارٹی کے تمام لیڈرز کی فیملیز کو, پیپلز پارٹی کے تمام بڑے بڑے لیڈرز کی نجی محفلوں تک کو سب کو محترمہ جانتی ہیں. یہ کتنے لوگوں کو ننگا کر چکی اور آنے والے لوگوں کو کتنے لوگوں کو اور ننگا کریں گی, یہ میں ذاتی طور پہ بہت سارا نالج اس حوالے سے رکھتا ہوں کیونکہ میری اس فارن جرنلسٹ سے بات ہوئی ہے اور وہ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں اور پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں کو اور سیاست کو وہ ننگا کر دیں گی. اب اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ دیں. میں نے اگر کوئی کرتوت کی ہے, رحمان ملک صاحب نے اگر کوئی کرتوت کی ہے تو اس کی وضاحت کریں. اگر ہو سکتا ہے رحمان ملک صاحب کی کل کو ریکارڈنگ پیش کر دیں تو پھر وہ کیا کریں گے, پھر ان کے ترجمان کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ واقعہ کو 9 سال ہو گئے یا 10 سال یا 3 سال یا 1 سال, بات کیٹیگوریکلی یہ ہونی چاہیے کہ رحمان ملک صاحب نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. وہ اس کو آن کریں یا ڈس آن کر دیں. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ جی 9 سال کے بعد کیوں کیا تو پہلے کیوں نہیں کیا. بہت سے واقعات ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سے سیاستدان ہیں, بہت سے صحافی ہیں, وہ ساری زندگی کا راز اپنے دماغ اور دل کے اندر لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ ظاہر ہی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ کہا جائے کہ ایک واقعہ کسی جرنلسٹ کو اگر 20 سال یا 30 سال یا 40 سال کی عمر میں ملا جو اس نے دماغ کے اندر محفوظ کر لیا اور 60 سال کی عمر میں اس نے کتاب میں لکھ دیا, تو آپ کہیں جی آپ نے 40 سال پہلے یہ بات کیوں نہیں کی تھی, 20 سال بعد کیوں کر رہے ہیں. تو بھائی کسی وقت آپ سچ بول سکتے ہیں اور کسی وقت نہیں بول سکتے. رحمان ملک صاحب بلا شرکت غیر ہے, کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے کیا رہے ہیں. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ حسین حقانی صاحب, رحمان ملک صاحب, آصف زرداری صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, یہ تمام کے تمام لوگ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں اور اب بھی جو زندہ ہیں وہ اب بھی ہیں. یہ محترمہ بھی اس کے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کوئی جمائمہ خان کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے. یہ محترمہ اب ان تمام لوگوں کے اوپر برس رہی ہے, بلکہ ان کی فیملیز کا بھی ذکر کر رہی ہے جس کا میں یہاں ذکر نہیں کر رہا چونکہ مناسب نہیں ہے. میں صرف مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں, خواتین کی بات نہیں کر رہا. تو یہ پیپلز پارٹی کے سسٹم کے اندر کتنی محترمہ ان تھیں, رحمان ملک صاحب کی پارٹیز میں منسٹر انکلیوز میں کتنی بار گئیں وہاں پہ, اور کس کس منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں کرنے کیا جاتی تھی, یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیا کرتی تھی, یہ کون کون سی محفلوں میں جاتی تھی, اور پیپلز پارٹی کی خواتین ممبرز وہاں پہ کتنی ہوتی تھیں اور کس کس کی ریکارڈنگ اس کے پاس ہے. یہ آنے والے وقت میں بڑے خوفناک انکشاف ہونے جا رہے ہیں. اور رحمان ملک صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں, وہ خاموش ہیں اور وہ سمجھدار ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ انہوں نے ترلا منت کرنا ہے اور اپنی جان چھڑوانی ہے. وہ میرا خیال اپنی جان چھڑوانے کے چکر میں, لیکن آنے والے وقت میں یہ انکشافات کا سلسلہ رکے گا نہیں, یہ آگے بڑھے گا. اور یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ یہ 10 سال پہلے واقعہ ہوا تو آج اس کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے. دیکھیں واقعہ ہوتا ہے, کوئی ہسٹری ہوتی ہے, یہ ایک تاریخ ہے, اور اگر اس حوالے سے کوئی بھی کسی واقعے میں ملوث ہے تو اس کو اپنے اس واقعے کی وضاحت کرنی چاہیے. یہ محترمہ کے بارے میں بھی اس پارٹی نے خط بھی لکھا ہے ISI کو کہ یہ جی مختلف حساس علاقوں میں اس کی ایکسیس کیسے ہے, یہ پاکستان میں کر کیا رہی ہے, لیکن اس کا جواب رحمان ملک صاحب کو لینا چاہیے.
रहमान मलिक साहब से इसलिए लेना चाहिए कि भाई इनके वीज़े एक्सटेंड तो आप करते रहे, वज़ीर दाखिला आप थे, पीपल्स पार्टी के दौर में मोहतरमा की प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक हर जगह एक्सेस थी, वो क्यों थी? और ये रात को आपकी महफिलों में क्या करती थी? वहाँ पे और कौन कौन से मिनिस्टर डांस करते थे, और अरकान असम्बली ख़वातीन कौन कौन सी होती थी, जिसके बारे में वो दबे लफ्ज़ों में अपनी निजी महफिलों में अब कहना शुरू हो गई हैं कि वो टुन हो के वहाँ पे पड़ी होती थी। ये क्या था? ये कैसे था? ये क्यों था? ये सारा कुछ ऐसे ही है जैसे आज पीपल्स पार्टी के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये मोहतरमा पाकिस्तान में क्यों है, कैसे है और किसकी वजह से है। तो ये सारे सवाल बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी से भी किए जा सकते हैं कि ये मोहतरमा आप उसको फैसिलिटेट क्यों करते रहे, ये पाकिस्तान आई कैसे। अब देखना यह है कि मोहतरमा पीपल्स पार्टी पे ही फोकस्ड क्यों है। क्या रहमान मलिक साहब ने कौन से वादे किए थे? कब पीपल्स पार्टी कुछ और लोगों ने वादे किए थे? क्या कुछ लोगों ने उसके मुतालबात पूरे नहीं किए? उसका नतीजा है कि वो रिएक्शनरी होकर ये सारा कुछ सामने ला रही है। क्या उसके पास बहुत खौफनाक किस्म की मालूमात है? और क्या उसके पास पीपल्स पार्टी की मरकज़ी जो क़यादत है उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में वो सामने लाएगी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे और कानूनी और आइनी तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को मिंट लगाना चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनवाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए, और हुकूमत अगर इसमें को कर सके तो उसको भी करना चाहिए। FIA वगैरह की टीम बनाए, एक कमीशन बनाए, और सियासतदानों की किरदार कुशी हो रही है उसका फौरी नोटिस लें, ताकि जिस तरह सियासतदान बड़े शदीद गुस्से में, इनकी इज्जत तो ख़राब बहरहाल नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर देखा जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। जो भी झूठा हो उसको कौम के सामने लाया जाए, जो सच्चा है उसको भी लाया जाए। नाज़रीन, ये मामला मेरी इत्तला के मुताबिक अब आगे जब बढ़ेगा तो और खौफनाक किस्म की चीज़ें विद प्रूफ आएंगी। तो मेरा ख्याल है अभी जो एक दो दानिश्वर हज़रात और एक दो स्पोक्समैन बोल रहे हैं, शायद वो भी बोलना बंद कर दें, और ये मालूमात कुछ और पार्टीज तक भी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।